नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं आपके सामने इंतखाब पेश करूंगा उसमें मसनवी सिहरुल बयान का ख़ुलासा पेश करूंगा। इससे पहले मैं मसनवी सिहरुल बयान से मुतालिक सवालात पेश कर चुका हूं और इसको मीर हसन ने लिखा है। मीर हसन से भी मुतालिक मैं आपके सामने वीडियो पेश कर चुका हूं। तो आइए जानते हैं मसनवी जो मीर हसन की है सिहरुल बयान, इसका ख़ुलासा पेश करता हूँ और फिर इसके बाद इसमें जो किरदार हैं उन पर भी बात करूँगा। मीर हसन ने इस मसनवी में शहज़ादा बेनज़ीर और शहज़ादी बदर मुनीर के इश्क की दास्तान बयान की है। एक बादशाह था, ये ख़ुलासा है अब। एक बादशाह था जिसे दुनिया का हर ऐशो इशरत हासिल था, हर ऐश हासिल था, लेकिन वो औलाद की नेमत से महरूम था। औलाद ना होने की वजह से बहुत मायूस हो गया था। इसीलिए दुनिया का ऐशो आराम तर्क करने की ठान ली। लेकिन नजूमियों ने हिसाब लगाकर पेशन गोई की कि बादशाह के यहाँ चांद जैसा बेटा पैदा होगा, मगर 12 बरस उसे ख़तरा है, उसकी जान सलामत रहेगी। ये बात नजूमियों ने कही कि लड़का जो आपके घर में है वो पैदा होगा, चांद जैसा लड़का पैदा होगा, लेकिन 12 बरस के बाद उसे ख़तरा है। और क्या कहा कि उसकी जान सलामत रहेगी, लेकिन एक परी उसकी आशिक होगी। नजूमियों की बात सच निकली। बादशाह के यहाँ चांद जैसा बेटा पैदा हुआ और उसका नाम बेनज़ीर रखा गया। बेनज़ीर ही इस मसनबी का हीरो है। बादशाह ने बेटे को दुनिया की नज़रों से छुपाकर एक खुशनुमा बाग में उसकी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम किया। किस्मत खराबी की नजूमियों की कही गई बात के हिसाब से भूल चूक हो गई। बादशाह ने इस ख्याल से कि 12 बरस पूरे हो गए, शहज़ादे को खुले आसमान के नीचे सोने की इजाज़त दे दी। इत्तफ़ाक़ से एक ये रात 12 बरस भी इत्तफ़ाक़ से ये रात 12 बरस भी में शुमार होती थी। यानी 12 बरस जो हैं वो उसकी आखिरी रात थी। 12 बरस पूरे होने में एक रात बाकी थी। नजूमियों की पेशन गोई के हिसाब से रात में माह रुख परी का उधर से गुज़र हुआ और उसकी नज़र शहज़ादे पर पड़ी तो उस पर फ़रेफ्ता हो गई, यानी उसकी आशिक हो गई और उसे उठाकर परिस्तान ले गई। शहज़ादे के गायब होने से महल में हलचल हो गई, यानी कोहराम मच गया। माह रुख परी ने शहज़ादे के ऐशो आराम का हर तरह से ख्याल रखा, लेकिन शहज़ादे का दिल माह रुख परी से ना मिल सका। आखिरकार माह रुख परी ने शहज़ादे की सैर व सियाहत के लिए कुल का घोड़ा दिया। यह ऐसा घोड़ा था जो आसमान में उड़ भी सकता था। तो शहज़ादा कुल के घोड़े पर सवार होकर रोज़ तफरीह के लिए निकल जाता। इत्तफ़ाक़ से ये घोड़ा एक शाम शहज़ादी बदर मुनीर के बाग में उतर गया। वही बात है कि यह घोड़ा उड़ लेता था और उड़ते उड़ते इसने आसमान से देखा शहज़ादी जो है बदर मुनीर, उसके बाग में ये घोड़ा उतर गया
اور شہزادی اور شہزادے ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ وزیر جادی نجم النساء کی تدبیر سے دونوں کی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ یہاں پہ نجم النساء ہے، کچھ نقادوں نے مثنوی سحر البیان میں ہیروئن جو ہے وہ نجم النساء کو مانا ہے، جبکہ نجم النساء جو ہے وہ وزیر کی لڑکی ہے، اور یہ وزیر جو ہے وہ شہزادی جو بدر منیر ہے اس کا وزیر ہے، اور اسی کی یہ لڑکی ہے، یہ اس کی سہیلی بھی ہے بدر منیر کی۔ تو ان دونوں کے کیا ہوا کہ نجم النساء کی تدبیر سے دونوں کی ملاقاتیں ہونے لگیں، اور جب اس کی خبر دیو کے ذریعے، یہ یاد رکھنا ایک دیو ہے سفید دیو، یہ جنوں کے وہاں رہنے والا دیو ہے، تو یہ جو ہے دیو کیا کرتا ہے، یہ سفید دیو ہے، یہاں پہ لکھا نہیں ہے لیکن یاد رکھنا، سفید دیو کے ذریعے ماہ رخ پری تک پہنچ گئی، تو وہ غصے سے بے قابو ہو گئی۔ اس نے شہزادے بے نظیر کو کوہ اس کو یاد رکھنا، اس لفظ کو کوہ کے راستے میں ملنے والے کینوی چاہ علم، یہ محل کا اس میں قید کر دیا، یہ ایک محل ہے کینوی چاہ علم جو ہے یہ ایک محل ہے، اس میں اس کو شہزادے کو اس نے قید کر دیا تھا پری نے۔ شہزادے کے حالات سے بے خبر بدر منیر اس کے فراق میں بے چین رہنے لگی، کھانا پینا ترک کر دیا، کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ آخر نجم النساء سے اس کی حالت دیکھی نہ گئی، اور وہ جوگن بن کر شہزادے کی تلاش میں نکل پڑی۔ راستے میں جنوں کے بیٹے فیروز شاہ سے، یاد رکھنا فیروز شاہ جو ہے وہ جنوں کا جن جو ہیں فیروز شاہ ان کا بیٹا ہے، جنوں کے بیٹے فیروز شاہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور فیروز شاہ نجم النساء دونوں عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ فیروز شاہ جو ہے جنوں کا بیٹا جو ہے یہ نجم النساء جو جوگن بنی ہوئی ہے اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ فیروز شاہ کی مدد سے نجم النساء نے شہزادے کو ماہ رخ پری کی قید سے آزاد کرا کے بدر منیر کے محل میں لے آئے۔ مطلب یہ جو ہے نجم النساء ہے شہزادے کو بری کرا کے اپنی جو رانی ہے اس کے پاس لے آئی مالکن کے پاس، اور وہ اس کی سہیلی بھی ہے بدر منیر کے باپ مسعود شاہ، یاد رکھنا یہ بھی نام بدر منیر کے باپ ہے یہ مسعود شاہ کی اجازت سے بے نظیر اور بدر منیر کی شادی ہو گئی، اور نجم النساء کی شادی فیروز شاہ سے ہو گئی۔ اب اس میں کردار دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلا تو جو کردار ہے وہ بے نظیر ہے، یہ مثنوی کا ہیرو ہے اور یہ شہزادہ ہے۔ اس کے بعد میں بدر منیر، یہ مثنوی کی ہیروئن ہے اور شہزادی ہے۔ ملک شاہ، یاد رکھنا بادشاہ اور بے نظیر کا باپ، یہ نام یاد رکھنا یہ تھوڑا مشکل ہے اور کئی مرتبہ اس کو پوچھا جاتا ہے، تو جو ہیرو ہے اس کے باپ کا نام ملک شاہ ہے، اور مسعود شاہ یہ ہیروئن کا باپ ہے۔ نجم النساء وزیر زادی ہے، پتہ ہے آپ کو، اور بدر منیر جو ہیروئن ہے اس کی سہیلی ہے۔ فیروز شاہ جنوں کے بادشاہ کا بیٹا ہے اور نجم النساء کا عاشق ہے، نجم النساء جو ہے اس کا عاشق ہے۔ اس کے بعد میں ماہ رخ ایک پری ہے جو شہزادے پر عاشق ہو جاتی ہے۔
تو اس طرح سے میں نے آج مثنوی سحر البیان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اگلی ویڈیو میں ایک دوسری مثنوی پر ہم آپ کے سامنے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔